माध्यमिक परीक्षार्थियों को दुर्गापुर थाने की ओर से और दूसरी ओर ब्लॉक नंबर 2 युवा तृणमूल कांग्रेस की ओर से पेन, चॉकलेट और पानी की बोतलें देकर सम्मानित किया गया। अमराई हाई स्कूल दुर्गापुर 2 नंबर 12 वार्ड नंबर 12 में तृणमूल छात्र परिषद और दुर्गापुर पुलिस स्टेशन की ओर से माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को पेन, पानी की बोतलें और चॉकलेट सौंपी गई। जब तक परीक्षाएं चल रही है वे अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे। अभ्यर्थियों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए अस्थायी कैंप बनाए गए हैं। না চলবে না, ট্রান্সপারেন্ট বোর্ড ছাড়া আমরা কোনো বোর্ড এলাও করব না। ব্যাগ বাইরে দিয়ে দাও, ব্যাগ বাইরে দিয়ে দাও, ব্যাগ গার্জেনকে দিয়ে দাও। কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস থাকবে না। হাতে হাতে অ্যাডমিট কার্ডটা দেখবো আমরা, অ্যাডমিট রেজিস্ট্রেশন দেখবো হাতে। 49 71 49 75 49 65 39 100 না পরে বলছি দাঁড়া 53 39 70 39 67 57 39 66 39। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को पश्चिम बंगाल में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। कल रात राहुल गांधी ने मुर्शिदाबाद के कंडीर हजारपुर गांव में रात बिताई और वहां से आज सुबह 8 बजे दोबारा रोड शो होने वाला था। माध्यमिक परीक्षा के कारण पुलिस अचानक राहुल की यात्रा को हरी झंडी नहीं देना चाह रही थी। इसके विरोध में कांग्रेस समर्थन 10 बजे राज्य सड़क पर बैठ गए। कुछ देर के लिए यातायात अवरुद्ध कर दिया गया। हालांकि 20 मिनट की नाकेबंदी के बाद पुलिस ने राहुल न्याय यात्रा छोड़ दिया। सुबह करीब 10:30 बजे राहुल गांधी एक खुली कार में बहरामपुर सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के साथ कांडी के गोकर्ण अस्पताल चौराहे पर पहुंचे। घने कोहरे के बावजूद राहुल को देखने के लिए कांग्रेस और वामपंथी समर्थक समान रूप से उत्साहित थे। आम से बरनिया में कंडी बस स्टैंड और कुली चौराहे पर सड़क के दोनों ओर लोग, कई कार्यकर्ता और समर्थन राहुल गांधी का स्वागत करने आए। राहुल गांधी को बरनिया के कुली मोड़ पर सड़क किनारे राहुल का स्वागत करने के लिए खड़े छोटे बच्चों के एक समूह को चॉकलेट देते हुए देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है माँ भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हाँ, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबागान रानीगंज के माँ भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है माँ भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबाग। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए। राशन वितरण भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार बकीबुर रहमान को जेल की सजा पूरी होने के बाद आज सिटी सेशन कोर्ट में पेश किया गया। आज जब बकीबुर रहमान को सुधार गृह से अदालत ले जाया गया तो बकीबुर रहमान पूरी तरह से निरुत्साहित थे। रहमान के वकील ने अदालत को बताया कि बकीबुर रहमान की कई कंपनियां हैं और उन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन से संबंधित समस्याएं हो रही है। क्योंकि बकीबुर रहमान लंबे समय से सुधार गृह में है, कर्मचारियों को वेतन दिया जा सके, इसके लिए बकीबुर रहमान के वकील ने अदालत से 10 चेक पर हस्ताक्षर करने की अनुमति मांगी। बकीबुर रहमान के वकील ने जज के पास अर्जी
इसे देखते हुए माननीय जज प्रशांत मुखर्जी ने कहा कि यह देखना जरूरी है कि क्या बकीबुर रहमान की ये सब बैंक खाते वित्तीय भ्रष्टाचार से जुड़े हैं और क्या खातों में जब्त कर लिया गया है। इसे देखते हुए रहमान के वकील ने कहा कि उन खातों को जब्त नहीं किया गया है। अदालत ने आज ईडी को निर्देश दिया है कि वह शुक्रवार को इस बारे में रिपोर्ट पेश करे कि ये बैंक खाते पारदर्शी है या नहीं। বাকি বুড্ডা কিছু বলার আছে? ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज। সমাপ্ত চ্যাটার্জি মেমোরিয়াল আর্ট অ্যান্ড মিউজিক কলেজ, কলা ভারতী, পেইন্টিং, স্কাল্পচার, ভারতনাট্যম, কথক, মণিপুরি ও রবীন্দ্র নৃত্যে অ্যাডমিশন চলছে। Admission open for degree and diploma courses. Kola Bharati, NSB Road, Raniganj. Call 993224. आज पूरे राज्य के साथ साथ रानीगंज में भी माध्यमिक परीक्षा शुरू हो गई है। रानीगंज में राम गोपाल श्रॉफ विद्यालय को मेन वेन्यू बनाया गया है। इसके अलावा रानीगंज हाई स्कूल, मारवाड़ी सनातन विद्यालय, बसंती देवी गोइंका स्कूल, सियारसो राज हाई स्कूल, श्री दुर्गा हाई स्कूल, गुरु नानक विद्यालय, रोतीबाटी हिंदी हाई स्कूल सब वेन्यू बनाए गए हैं। राम गोपाल श्रॉफ विद्यालय में 229 छात्र और 20 छात्राएं परीक्षा दे रही है। श्री दुर्गा विद्यालय में 315 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। सनातन मारवाड़ी विद्यालय में 298 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। सियारसो राज हाई स्कूल में 285 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। रानीगंज बॉयज हाई स्कूल में 336 विद्यार्थियों ने माध्यमिक की परीक्षा दी। वसंती देवी गोइंका विद्यापीठ में 417, रोटीबाटी स्कूल में 262, गुरु नानक स्कूल में 151, सियारसोल गर्ल्स स्कूल में 179 विद्यार्थियों ने माध्यमिक की परीक्षा दी। इन सभी परीक्षा केंद्रों में सुबह से ही पुलिस की तैनाती देखी गई और सभी विद्यार्थियों के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सभी परीक्षा केंद्रों में सुचारू ढंग से परीक्षा संपन्न हुई। ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের বোর্ডের তত্ত্বাবধানে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বোর্ডের নির্দেশ অনুসারে পরীক্ষার্থীর কুল মিলিয়ে সংখ্যা ছিল 6,97,212। এর মধ্যে এনরোল্ড হয়ে অ্যাপিয়ার্ড হয়েছে 6,82,321। এটা হচ্ছে পুরো পশ্চিমবঙ্গের স্টুডেন্টের সংখ্যা, ছাত্র এবং ছাত্রী মিলিয়ে। এখন আমরা চলে এসেছি খনি শহর রানীগঞ্জের, পশ্চিম বর্ধমান জেলার রানীগঞ্জ শহরে, যেখানে আপনাদেরকে সরাসরি আজকে জানাবো ঠিক পরবর্তীত সময়সূচি অনুসারে এই বছরের যে নিয়মাবলী চেঞ্জ হয়েছে সেই নিয়ম অনুসারে 8:30 পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ, 9:45 প্রশ্নপত্র বিতরণ এবং পরীক্ষার শিডিউল যেটা টাইম টেবিল হচ্ছে 10টা টু 1টা পর্যন্ত। ঠিক আছে, 10টা টু 1টা পর্যন্ত। রানীগঞ্জ শহরতলি এলাকায় যেটি মেন ভেন্যু হয়েছে সেটি হচ্ছে রামগোপাল সারা বিদ্যাপীঠ। তাছাড়া রয়েছে সাব ভেন্যু, যেমন আমরা এখন উপস্থিত রয়েছি রানীগঞ্জের শ্রী দুর্গা বিদ্যালয় যে স্কুল, হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল। এখানে শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যে, বেশ কয়েক ঘন্টা আগে পরীক্ষা শুরু হতে চলেছে। এরপর পরীক্ষা কেন্দ্র পরীক্ষার শেষ হবার পালা। এছাড়া রয়েছে আরও বিস্তারিত কিছু সাব ভেন্যু, যেমন রানীগঞ্জ বয়েজ হাই স্কুল, গান্ধী স্মৃতি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, সিয়ারসোল রাজ হাই স্কুল, সিয়ারসোল গার্লস হাই স্কুল, গুরু নানক বিদ্যালয়, এসব বিভিন্ন স্কুলগুলি। আসুন জেনে নিই রানীগঞ্জ শহরতলিতে মেন ভেন্যুর সাথে সাথে আর যে সাব ভেন্যু রয়েছে এখানে স্টুডেন্টদের মধ্যে ছেলে এবং মেয়ে যারা পরীক্ষার্থী তাদের সংখ্যা কত বিস্তারিতভাবে। এবং আজকে আপনাদেরকে জানাই প্রথম দিন পরীক্ষার আজকে ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ যার যেটা হিন্দি, বাংলা, ইংলিশ, উর্দু বিভিন্ন রকমের যেটা ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে সেই এক্সামে তারা আজ এক্সাম দিচ্ছে। আসুন জেনে নিই যারা পরীক্ষার্থী ভেতর থেকে পরীক্ষা দিয়ে বেরোচ্ছে তাদের প্রিপারেশান কীরকম ছিল এবং তাদের আর কি বিশেষ কী রুলস রেগুলেশনগুলি পালন করতে হয়েছে। এবং পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢোকার সময় অ্যাডমিট কার্ড এবং স্কুল আইডি টু মাচ ম্যান্ডেটারি এমনটাই একদম ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের তরফ থেকে নির্ধারিত করা হয়েছে। আরও বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন এবং পরীক্ষা কেন্দ্রে থেকে বেরিয়ে আসা পরীক্ষার্থীদের সাথে সরাসরি আপনাদেরকে আমরা পিবিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে দেখাবো যে তারা কীভাবে প্রিপারেশন নিয়েছে এবং কোশ্চেন প্যাটার্ন কীরকম ছিল। এক্সামের যে সময়সূচি চেঞ্জ হয়েছে কিরকম লেগেছে আপনাদেরকে? লেগেছে, কোনো অসুবিধা হয়নি। আচ্ছা, হয়েছে, ভালো গেছে। আজকে কোন পেপার ছিল? বেঙ্গলি পেপার ছিল। কত নাম্বারের মার্কস ছিল টোটাল প্রশ্নপত্র? 90। কি এক্সপেকটেশন রাখছেন, কতটা অ্যাটেম্প করতে পেরেছেন? সব ঠিক করেছি, কিছু কিছু ছাড়া গেছে, বাকি সব ঠিক। কি আশা রাখছেন, কত পার্সেন্টেজ? সেটা বলতো। আচ্ছা, বিফোর এক্সামের প্রিপারেশন কীরকম ছিল, কীরকম টাইম টেবিল দিতেন পড়াশোনার পেছনে? টাইম টেবিল ঠিক আছে, সব ঠিক ছিল আমাদের। সব ঠিক। अच्छा कौन स्कूल थे किस? गांधी में हाई स्कूल। एडुकेशन का आज फर्स्ट लैंग्वेज जो आप लोगों को था, तो इस टाइम जो टाइम टेबल जो चेंज हुआ है, मतलब आज क्या पेपर था? उर्दू
उर्दू था, फर्स्ट लैंग्वेज था। अच्छा, कितना नंबर का मार्क्स था, पेपर कितना? 90 का। अच्छा, एक्सपेक्टेशन कितना रखते हैं आप, मतलब कितना आपको मिल सकता है मार्क्स? 70। अच्छा, प्रिपरेशन का मैंने बारे में बताइए, एग्ज़ाम का, बिफोर एग्ज़ाम जो प्रिपरेशन का शेड्यूल था आप लोगों का, तैयारी जो किए थे आप? तैयारी तो बहुत अच्छे से किए थे। कितने घंटे? आशा पड़े কোন সা স্কুল से आए? अंजुमन गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल। ভালোই ছিল, মানে ভালোই পরীক্ষা হলো, সব কিছু লিখেছি, ভালোই পরীক্ষা হলো। তাও কোশ্চেন পেপারে একটু ইয়ে ছিল, মানে কোশ্চেন বলে একটু ঘুরাই করেছে। ঘোরানো ছিল, প্যাটার্নটা প্যাটার্নটা চেঞ্জ ছিল। মানে কত নম্বর, টোটাল মার্কস কত ছিল? মার্কস 90। কি এক্সপেকটেশন রাখছো, কত আশা রাখছো? 60। প্রিপারেশন কীরকম করছিলে, কী সব মানে সময় কি দিতে পরীক্ষার আগে? পরীক্ষার আগে সময় ভালোই দিতাম, মানে 8 ঘন্টা করে সময় দিতাম, 12 ঘন্টা। এমনি রাত্রেও ইয়া করতাম, ভোরে একটু ইয়া করতাম, প্র্যাকটিস। হ্যাঁ। আচ্ছা, আর কিছু তোমার নাম এবং কোন স্কুল থেকে? আর নাম হচ্ছে আমার সুব্রত বাউরি, আমার বাবার নাম হচ্ছে তপন বাউরি, আর রাঙ্গাপাল থেকে আমি স্টুডেंट, রাঙ্গাপালের স্টুডেंट। का हिंदी का पेपर था। अच्छा, क्या गाइडलाइंस क्या था एवं टोटल क्वेश्चन मार्क मतलब कितना, माने ये था कितना का? 90% का। 90%। कितना मतलब एक्सपेक्टेशन क्या रखते, कितना मतलब कैसे ही किए हैं? हम 70 तक तो ला ही देंगे। अच्छा, प्रिपरेशन कैसा था, मतलब एग्ज़ाम का पहले प्रिपरेशन कितना टाइम पढ़ते थे? 2 महीना ऐसे तो सिलेबस कंप्लीट हो ही गया था। 2 महीना पहले से पढ़ रहे थे अच्छे से ही। अच्छा, दिव्यांका सिंह मेरा नाम है, बसंती स्कूल की स्टूडेंट है। গাইডলাইন কি ছিল যদি জানো? বাংলা পরীক্ষা ছিল। ভালো দেওয়া হলো। আচ্ছা, কী কী গাইডলাইনগুলো ছিল, এবারে তো নিয়ম চেঞ্জ হচ্ছে, টাইম টেবিলগুলো ওটা যদি জানান। টাইম টেবিল 12টা ছিল, কিন্তু 9টা 45 করা হয়েছে। 9টা 45 হয়ে গেল, তারপরে সব ভালো ছিল। আচ্ছা, কোশ্চেন প্যাটার্ন কীরকম ছিল আপনার? ভালোই ছিল। আচ্ছা, মোট অঙ্ক কত ছিল, মানে মোট নাম্বার কত ছিল টোটাল? 90 মার্কস। 90 নম্বরের। আর 10 কি ওরাল ছিল কি? 10 নম্বর। হ্যাঁ, ওরাল। কি এক্সপেকটেশন রাখছেন, মানে কত আশা করছেন? 60 নাম্বার। 60 নম্বর। আচ্ছা, আপনার নাম? আপনার নাম? অবিনাশ মন্ডল। আপনার নাম? বিট্টু দেবর। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। बरजोड़ा, बिलिया तोड़ और सोनामुखी रेंज के विभिन्न जंगलों में घूम रहे करीब 40 हाथियों के साथ जब कभी दुर्घटना हो सकती है, इसी आशंका को देखते हुए वन विभाग ने जंगल के पास के गांव के माध्यमिक परीक्षार्थियों को बिना किसी समस्या के परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की। साथ ही वन विभाग ने परीक्षार्थियों को घर से परीक्षा केंद्र तक लाने एवं ले जाने की व्यवस्था भी की। शुक्रवार की सुबह पहले दिन परीक्षा केंद्र पर जाने का समय था, जहां माध्यमिक परीक्षार्थियों को गांव से परीक्षा केंद्रों तक सुगम परिवहन की व्यवस्था की गई। वन विभाग ने हाथियों से प्रभावित बांकुड़ा वन विभाग के पास कई परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील के रूप में पहचाना है। ये सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं कि जंगल के पास के गांव को अभ्यर्थी 3 परीक्षा केंद्र बरजोड़ा हाई स्कूल, बेलियातोड़ हाई स्कूल और गदरडीही हाई स्कूल तक आसानी से पहुंच सके। दूसरी तरफ जंगलों की सड़कों पर काफ़ी संख्या में हुला पाटियां भी तैनात की गई है। इसके अलावा वन विभाग ने जंगल के आसपास के बीच गांव से 100 से अधिक परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक लाने की व्यवस्था की। इस उद्देश्य से कुछ वाहनों की व्यवस्था की गई है। परीक्षा केंद्र तक अभ्यर्थियों की सुचारू आवाजाही के लिए इलेक्ट्रिक फेंसिंग वाले मार्गों की पहचान की गई है। परीक्षार्थियों को ले जाने वाले वाहनों को केवल उसी मार्ग से चलने का निर्देश दिया गया है। बांकुड़ा के पाबुआ, इकाई, सिनी, कल्पेनी और अन्य जंगली गांव साल भर हाथियों के द्वारा तबाह किए जाते हैं। हाथियों के हमले से फसलों को नुकसान होता है, घर नष्ट हो जाता है, यहाँ तक कि जानमाल की हानि भी होती है। जिंदगी की पहली बड़ी परीक्षा में बैठने से पहले इस तरह की पहल से वन विभाग को काफी राहत मिली है। তো খুব ভালো ব্যবস্থা করেছে, আমাদেরকে গাড়ি করে দিয়েছে, আমরা গাড়িতে যাতায়াত করতে পারছি। তারপরে বন দপ্তর সিকিউরিটির একটা গার্ড দিয়েছে, সেটার জন্য আমাদের খুবই আনন্দ, আমরা খুবই খুশি। গাড়িতে যাতায়াত, হাতির ভয় ছিল, হাতি আমাদের সামনে জঙ্গলে রয়েছে। তারপরে আমাদের রোড পারাপার করার জন্য, তারপরে আগে প্রচন্ড কুয়াশা দিয়েছে, কুয়াশার জন্য আমরা প্রচন্ড আতঙ্কে ছিলাম। মানে পরীক্ষা দিতে পারবেন না? হ্যাঁ, পরীক্ষা দিতে পারবো না ওটা তো ভেবেই ছিলাম। তারপরে কুয়াশার জন্য আমাদের একটু মনে লাগছিল, কিন্তু গাড়ি যখন সাহায্য করে দিয়েছে তখন আমাদের খুবই আনন্দ হচ্ছে। ফরেস্ট গার্ড আছে? হ্যাঁ, ফরেস্ট গার্ড আছে। এখন বন দপ্তরের এই উদ্যোগ কি বলবে?
কি বলবো বলতে এমনিতে ভালোই আছে, গাড়ি দিয়ে চার দিয়েছে, আমরা পরীক্ষা দিতে পারবো, আমাদের এমনি কোনো অসুবিধা হয়নি এবং নিয়েও যাবে, ঘরে পৌঁছেও দেবে, এটার ভালোই সুবিধা করেছে। কি নাম তো? পূজা রায় ছিল, কেননা কুয়াশা পড়ছিল এই জন্যে, কিন্তু গাড়ি দিয়েছে বন দপ্তর থেকে, যেহেতু আমাদের কোনো অসুবিধা নেই, যাতায়াতের সুবিধাটা ভালোই হবে। না হলে তো আমাদের বনে তো হাতি তো আছেই, অনেকগুলোই হাতি আছে, আর সকাল সন্ধ্যা তো সবসময়ই বের হয়, তা এত কুয়াশার জন্য বের হলে তো আমাদের অসুবিধা হতোই, তা গাড়ি দিয়েছে বলে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই, যেতে আসতে সুবিধাই হবে। খুবই ভালো, আমরা অনেক খুশি এটার জন্য। কি নাম তোমার? প্রিয়াঙ্কা মন্ডল। রাখা হয়েছে এই মাধ্যমিক পরীক্ষা তো আজ থেকে শুরু হচ্ছে। हाँ আমার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদেশের নিয়মে 23টা স্কুল সেন্টার আছে এখানে। আমার যা প্রত্যেকটা ভিলেজে যারা হাতি যা মুভমেন্ট আছে ওই এলাকা থেকে আমরা ম্যান পাওয়ার মানে আমার স্টাফ, যত স্টাফ আছে হুল্লাপাটি, হায়দ্রাবাদ প্লাস আমার সরকারি গাড়ি, এছাড়া 40টা গাড়ি হায়ার করলাম। প্রত্যেকটা জায়গা থেকে আমরা মোটামুটি 60-70 গ্রাম থেকে আমরা স্টুডেন্টকে নিয়ে এসে যে মাধ্যমিক পরীক্ষা আজকে দিচ্ছে, নিয়ে এসে প্রত্যেকটা স্কুল এক্সাম সেন্টারকে আমরা ড্রপ করলাম। আমরা সারাদিন এখানে আমার ডিউটি হচ্ছে, তারপর যখন পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে ওদেরকে আবার বাপস নিয়ে যাবে, আমার ওদের বাড়ি গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দেবো। আর রাস্তার মধ্যে যত হাতি মুভমেন্ট এলাকাগুলি আছে আমরা পুরো হুল্লা পার্টিকে রেখে পেট্রোলিং আমরা রাখছি, আর 100% আমরা ভিজিলেন্সে রাখছি। এই সঙ্গে পুলিশের সাপোর্ট আছে, সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সাপোর্ট আছে, আর এখানে যা বন সুরক্ষা কমিটি আছে ওদের আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। মোটামুটি বাঁকুড়া জেলার 2টা ডিভিশনে এখন হাতি আছে, বাঁকুড়া নর্থ ডিভিশন এবং পঞ্চায়েত ডিভিশনে 45টা হাতি আছে। হাতি এখানে কুয়াশা বেশি আছে, সেই জন্য আমার বেশি টেনশন। प्रत्येकटा हाथी আমার। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। माध्यमिक परीक्षा के शुरू होते ही परीक्षा केंद्रों के बाहर जनप्रतिनिधियों के द्वारा परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते देखा गया। शुक्रवार की सुबह बांकुड़ा शहर के क्रिश्चियन कॉलेजिएट स्कूल प्रांगण में बांकुड़ा नगर पालिका के 2 नंबर वार्ड के पार्षद एवं जिला तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष राजीव दे द्वारा परीक्षार्थियों को प्रवेश द्वार के निकट पेन एवं गुलाब का फूल देकर शुभकामनाएं दी। ऐसे नजारा जिले के बाकी हिस्सों में भी देखा गया। इस बारे में राजीव दे ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। শিক্ষা দিচ্ছে সেই জায়গায় আপনারা তাদেরকে কিভাবে আশীর্বাদ করলেন? জীবনের সবথেকে বড় পরীক্ষা আজকের থেকে সারা পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হলো। আমরা বাঁকুড়া জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আমার বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলার 15টা ব্লকে সাথে সাথে আমাদের বাঁকুড়া শহর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পরিচালনা আজকে মিশন স্কুলে বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজের স্কুলে আজকে আমরা যারা মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী তাদেরকে আমরা শুভেচ্ছা জানালাম। তাদের কাছ থেকে আমরা পেন এবং ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাদের পরীক্ষা যাতে ভালো হোক, মঙ্গলময় ঈশ্বরের কাছে এটাই প্রার্থনা করলাম। রাস্তায় যাতে কারো অসুবিধা না হয়, আমার সমস্ত যুব বন্ধুরা প্রত্যেকটা ব্লকে, প্রত্যেকটা আমাদের বাঁকুড়া শহরে বিভিন্ন ওয়ার্ডে, বিভিন্ন স্কুলের সামনে আমাদের যুব বন্ধুরা সমস্ত জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে যাতে পরীক্ষার্থীদের যাতে অসুবিধা না হয়। वहीं दूसरी तरफ जिला तृणमूल नेता सिंटू रजक समेत विभिन्न वार्डों के पार्षदों को केंद्र के बाहर परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते देखा गया। আপনারা এখানে কি করলেন? আমরা এখানে আজকে যেহেতু তাদের জীবনের সবথেকে বড় পরীক্ষা, সেই জন্য হচ্ছে আমাদের এই যে কাছাকাছি যে ওয়ার্ডগুলো রয়েছে, আমাদের 4 নম্বর, আমাদের 6 নম্বর, আমাদের 7 নম্বর, 20 নম্বর, 9 নম্বর, আমাদের সিআইসি কাউন্সিলর রয়েছে, রেখাদি রয়েছে, আমাদের 4 নম্বরের অমৃতা রয়েছে, 20 নম্বরের সিআইসি আমাদের অভিজিৎদা, 9 নম্বরের ভমরদা রয়েছে কাউন্সিলর, সকলে মিলে। আর এই ওয়ার্ডের আমাদের সভাপতি আমাদের সাথে অশোকবাবু রয়েছে, আমাদের 9 নম্বরের কাজু রয়েছে, আমাদের 20 নম্বরের দীনবন্ধু দাস রয়েছে, আমাদের 6 নম্বর ওয়ার্ডের বজরং, সকলে মিলে আমরা যেহেতু তাদের জীবনের সবথেকে বড় পরীক্ষা আজকে, তারা বড় পরীক্ষায় আজকে বসতে যাবে, সেই জন্য তাদের আগামী দিনের জন্য আমরা শুভ কামনা জানাতে এসেছিলাম। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है मां भोजनालय।
अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हाँ, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबागान रानीगंज के मां भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है माँ भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबाग। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए। राज्य भर में 2 फरवरी शुक्रवार से माध्यमिक परीक्षा शुरू हो गई। शुक्रवार आसनसोल में घने कोहरे के बीच परीक्षा केंद्र में सुबह 7 बजे से परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में पहुंचने लगे। इस बार पश्चिम बर्धमान जिले में करीब 28,163 विद्यार्थी माध्यमिक परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। सालानपुर चितरंजन चक्र में इस बार माध्यमिक परीक्षा के लिए 4 परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां क्षेत्र के 12 स्कूलों के कुल 1,232 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी और 12 परीक्षार्थी अनुपस्थित थे। परीक्षार्थियों के मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय के निर्देश पर परीक्षा केंद्र के बाहर सालानपुर प्रखंड तृणमूल कांग्रेस नेता MD अरमान खान, भोला सिंह सहित अन्य ने विद्यार्थियों को कलम एवं गुलाब फूल भेंट करने के साथ प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों से परीक्षार्थियों की परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए टोटो और ऑटो की व्यवस्था की थी। वहीं माध्यमिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सालानपुर एवं चितरंजन पुलिस ने सभी परीक्षा केंद्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी। साथ ही सभी ट्रैफिक क्षेत्र में पुलिस तैनात रहे, जिससे छात्र छात्राओं को परीक्षा केंद्र तक जाने में असुविधा ना हो। शुक्रवार पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 10 बजे से शुरू हुई और 1 बजे परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। बाराबनी प्रखंड में इस बार 5 परीक्षा केंद्र में कुल 1085 परीक्षार्थियों ने भाग लिया और 10 अनुपस्थित रहे। एग्जाम प्रत्येक बছর যেরকম আমাদের বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির তরফ থেকে সব স্টুডেন্টদেরকে প্রোৎসাহনা দেওয়া যায়, কারণ ওরা ভালো করে এক্সাম ভালো করে পরীক্ষাতে পাস হোক, ভালো জায়গা যাক ওরা, এই প্রেরণাটা নিয়ে আমরা সবাই আমাদের বিধায়ক বিধান উপাধ্যায় মুকুল উপাধ্যায়ের তরফ থেকে আজকে একটা ফুলের জল আর পেন দেওয়া হলো সবাইকে। যাতায়াতের কোনো ব্যবস্থা করা হয়েছে? যাতায়াতে যেখানে যা সুবিধা চেয়েছে আমাদের থেকে, ধরুন বহু জায়গায় আমাদের থেকে পার্টি অফিসে আর পরীক্ষাতে MLA সাহেব বিধান উপাধ্যায়ের নির্দেশে আমরা সব স্কুলে যাই, আমরা সেখানে শুভেচ্ছা এবং পেন দিই, তাদেরকে সহযোগিতা করি। স্কুল ম্যানেজমেন্ট খুব সুন্দর করে অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে, এখানে পুলিশ প্রশাসন আছে, খুব সুন্দর পরিবেশে পরীক্ষা হচ্ছে। এখন চালু হয়নি, চালু হয়ে যাবে। এখনো পর্যন্ত কোনো অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে? কোথাও কোনো অসুবিধা নেই, আমরা একবার এখানে কন্টিনিউ থাকবো যতক্ষণ পরীক্ষা না হয়। যদি কোনো বাচ্চা যদি কারো শরীর খারাপ হয়ে যায়, তার জন্য আমাদের অ্যারেঞ্জমেন্ট করা আছে। আমাদের টোটাল সিস্টেমটাকে আমরা মনিটরিং করছি। এবারে যে মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়সূচি যে চেঞ্জ হয়েছে, তার জন্য কি কোনো অসুবিধা হচ্ছে স্টুডেন্টদের মধ্যে বা কার জন্য? দিনটা খুবই ভালো, কিন্তু প্রচণ্ড কুয়াশা, কিন্তু আমাদের এখানে যাতায়াতে কোনো অসুবিধা হয়নি, কারণ এখানে প্রশাসনিক ব্যবস্থা খুব ভালোই আছে। সিভিক ভলেন্টিয়ার্সরা আছে, আমাদের রূপনাপুর থানার বড়বাবু এবং আমাদের সামডির বড়বাবু সবাই এখানে ডিস্ট্রিক্ট পৌঁছে আছেন। তারা মোটামুটি ভালো ব্যবস্থা করেছেন এখানে, যাতে লোকদের বাচ্চাদের অসুবিধা না হয়, বাচ্চাদের গার্জেনদের অসুবিধা না হয়। যাতায়াতে কোনো প্রবলেম হয়নি। কুয়াশাটা হয়েছে, কিন্তু রাস্তাঘাটে সবাই সিভিক ভলেন্টিয়াররা দাঁড়িয়ে ছিল এবং তারা দেখিয়ে দিয়েছে রাস্তা। কেউ হয়তো ভুল রুটে যাচ্ছে, তাকে বলে দেওয়া হয়েছে যে না এইভাবে যান, গেলে হয়তো পার্টির তরফ থেকে পুলিশ সব দিকে ব্যবস্থা ভালো আছে। একটু আসতে অসুবিধা হয়েছে কুয়াশার জন্য। আপনার কে পরীক্ষা দিচ্ছে? আমার মেয়ে। কোথায় সেন্টার কোথায় পড়েছে? আপনার বলরাম রয় গার্লস হাই স্কুল। কোনো অসুবিধার সম্মুখীন কি হয়েছেন এখন? কোনো অসুবিধা হয়নি। ব্যবস্থা কি রকম রয়েছে? না, ভালো ব্যবস্থা। আপনার নাম? আমার নাম মোহাম্মদ শমশাদ, माइकम जिला कल्याण। सालानपुर से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। पांडवेश्वर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद की ओर से माध्यमिक परीक्षा देने आई सभी विद्यार्थियों को पीने के पानी और कलम देकर उनको सम्मानित किया गया।
इस दौरान पांडवेश्वर ब्लॉक छात्र परिषद के अध्यक्ष गौरव पाल, जिला सचिव मिलन माझी, माइनॉरिटी सेल के ब्लॉक अध्यक्ष एमडी मिराज हुसैन, जय, सौरभ साहू, संदीप सरकार तथा अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। तृणमूल छात्र परिषद के ब्लॉक अध्यक्ष गौरव पाल ने पीबीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। কর্মসূচি হলো এই যে মাধ্যমিক পরীক্ষা যে ওই শুরু হলো আজকে 2 ফেব্রুয়ারি থেকে। তো আমাদের পান্ডবেশ্বর ব্লকের প্রত্যেকটি স্কুলে যেখানে মাধ্যমিকে সেন্টার পড়ে সেখানে আমরা ছাত্রছাত্রী যারা মাধ্যমিক এক্সাম দেবে ওদেরকে আমরা জল পেন দিয়ে সম্বর্ধনা করলাম, যাতে জীবনের প্রথম পরীক্ষা যাতে সুন্দর হয়। এই কামনাতে আমরা পান্ডবেশ্বরে দুটো স্কুল, আমাদের একটা পান্ডবেশ্বর গার্লস হাই স্কুল আর একটা আমাদের বহুলা হাই স্কুলে, সেখানে আমরা প্রোগ্রাম আজকে সাকসেসফুল করলাম। বহুলা স্কুলে 600 জন স্টুডেন্ট আছে, আমরা 600 জনকে পেন আর জলের বোতল দিলাম। আমরা দেখালাম যে আমরা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ পান্ডবেশ্বরের বুকে সারাক্ষণ ছাত্রছাত্রীদের সাথে আমরা আছি। আর যদি কোনো স্টুডেন্টের প্রবলেম পড়ে পরীক্ষা সময়, তো আমরা সাথে আছি, সাথে থাকব। আপনার পরিচয়? গৌরব পাল, পান্ডবেশ্বর ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি। ঠিক আছে। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। सेलाई सीपी टाउन सर्विस के पीएचई डिपार्टमेंट से जुड़े कर्मचारियों ने आज कार्यालय के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि इनको पहले 26 दिन का काम मिलता था, लेकिन अब इसे घटाकर 20 दिन कर दिया गया है। इसके साथ ही उनके वेतन में भी कटौती की जा रही है। इसके अलावा इनको ईएसआई प्रोविडेंट फंड ग्रेजुएटी की सुविधा भी नहीं मिल रही है। इन्हीं सब मुद्दे को लेकर आज इन कर्मचारियों ने कार्यालय के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि इनको पहले की तरह 26 दिन काम मिलना चाहिए। इसके अलावा इनके वेतन भी बढ़ाना होगा। इस महंगाई के इस दौर में इतने कम वेतन से इनका गुजारा नहीं चल रहा है। 20 दिन पटाया जाता है, जिसमें हम लोग को 9,000 और 10,000 रुपये पेमेंट दिया जाता है। लेबर को 10,000, लेबर लोग को 9,000। जिसमें PFSI दे रहा है कि नहीं दे रहा वो भी ठीक नहीं। जो भी कॉन्ट्रैक्टर आता है बोलता है लॉस है, अगर गाड़ी लॉस है तो वर्कर ही ये होता है। आज जो विरोध कर रहे किस लिए कर रहे, क्या मांग क्या? झाड़ू का काम करते, गंदा संदा काम करते, आशा देखते कि अब पेमेंट बढ़ेगा, अब बढ़ेगा। हाँ, राशन पानी सब महंगा हो गया, सब जगह का पेमेंट बढ़ रहा है। यही तो इस तरह हो रहा है, सब जगह ही चाहिए। कुत्ता मारे, सुअर मारे, सब कुछ हम लोग से करवाते हैं। 20 दिन करते एरियल का सुने, एरियल का सर्कुलर है, सब आज विरोध हो रहा है। चल रहा था 26 दिन ड्यूटी कंटिन्यू चल रहा था। आज हम लोग को 19 दिन में बोला जा रहा है करने के लिए, तो हम लोग सब लोग मिल के विरोध कर रहे हैं कि हम लोग को 26 दिन ड्यूटी दिया जाए। ठीक है, एक तो पहला मुद्दा रहा। दूसरा मुद्दा हम लोग ये है कि PFSI जो हम लोग का लेबर लोग का सबको एग्जैक्टली नहीं मिल रहा। ठीक है, और तीसरा मुद्दा जो हम लोग का पेमेंट में भी कुछ काट छाट किया जा रहा है, जो हम लोग 3 महीना EL दे करके फिर बंद कर दिया। बोलो हम लोग EL नहीं देने सके, और डिपार्टमेंट मिलता है EL, लेकिन हम लोग को EL नहीं मिला। DA तो बंद करिए दिया। कोरोना काल में हम लोग इतना काम किया, हम लोग को कोई बढ़वाई नहीं। ऊपर से और 500-1000 रुपये करके हम लोग को कम ही दिया, तब भी हम लोग बर्दाश्त किया। और हम लोग को डायरेक्ट 26 दिन से हम लोग को बोल रहा 20 दिन करेंगे। हम लोग पैसा बढ़ता है टेंडर होने के बाद, तो यहाँ पर हम लोग हर टेंडर में पैसा कम हो। एक जन बोलो कोई मनमानी नहीं चलेगा, कोई मनमानी नहीं चलेगा। देना होगा। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। चितरंजन शहर स्थित बाजार समितियों ने विभिन्न सूत्री मांगों को लेकर आसनसोल दक्षिण विधानसभा विधायक सह भाजपा नेता अग्निमित्रा पाल को ज्ञापन सौंपा। शुक्रवार क्षेत्र में जन सहयोग कार्यक्रम के तहत पहुंचे अग्निमित्रा पाल ने अमलदही बाजार के स्थानीय दुकानदारों से बात की और उनकी परेशानी को जाना। अग्निमित्रा पाल ने कहा कि 8 में से 6 बाजार समितियों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर मुझे जो ज्ञापन दिया है वो मैं CLW महाप्रबंधन के सामने रखूंगी।
अग्निमित्रा पाल ने कहा कि 8 में से 6 बाजार समितियों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर मुझे जो ज्ञापन दिया है वह मैं CLW महाप्रबंधक के सामने रखूंगी। চিন্তা করতে হবে আমাদের ব্যাপারে। কিন্তু আজকে দেখুন আমার বাবাদেরকে ডেকে নিয়েছেন এখানে যে আপনারা পরিষেবা দেবেন, আপনাদেরকে ইলেকট্রিক বিল দিতে হবে না, ঘর ভাড়া দিতে হবে না, তখন কার দিয়েছেন শুধুমাত্র CLW ওয়ার্কারদেরকে পরিষেবা দেবে, তখন কিন্তু কিছু ছিল না। আজকে রূপনারায়ণপুর হয়ে গেছে, মেহিজাম হয়ে গেছে, জামতলা আমতলা সব হয়ে গেছে, আমরা হয়ে গেলাম মত। রেলওয়ে এই যে করোনার সময় গেট আটকে দিয়েছে, আজকে আমাদের দোকানদারদের 90% কাস্টমার সব ডাবল মোড়ে দেখে নিয়েছে, তারা ওদিকে চলে যাচ্ছে। আমাদের তো 8টার পরে লোক আসে না গেটে, এই কাগজ এই কাগজ সেই কাগজ। আমাদেরকে তো একটু হৃদয় দিয়ে আমাদেরকে দেখতে হবে যে না ছেলেগুলো লোকগুলো এরা বংশ পরম্পরা এখানে একটু দেখতে হবে। ছেলে মেয়ে এখানে আপনার CLW তে কত পপুলেশনকে আপনারা কেটার করছেন? आगे मैडम 17,000 वर्कर इंटू 4 এখন 4,000 छोटा कितना हमको तो मालूम नहीं कितना 6,000 इंटू 4 তাহলে দেখুন কত মাইনাস 2,000 তো আসুন। তাদেরকে পাওয়ার অফ অটর্নি দিয়ে দোকানটি দেওয়া হয়েছে, মানে যে CLW যাকে দোকানটা দিয়েছিল সে হয়তো মারা গেছে, সে অন্য কাউকে দোকানটা দিয়েছে পাওয়ার অফ অটর্নি দিয়ে, সেই দোকানটি চালাচ্ছে এখন। তো তারা চাইছে যে তাদের কাছে লিখিত দেওয়া হোক যে তারাই এই দোকানটির ওনার। কিছু কিছু দোকান সরিয়ে দেওয়া হবে, তো সরিয়ে দিলে সেই দোকানদারে যারা রুটি রোজগার দোকান চালিয়ে যারা লাইভলিহুড চালাচ্ছেন তারা কোথায় যাবে, তাহলে তাদের একটা রিহ্যাবিলিটেশন করা হোক। দোকানের যে ভাড়া সেটা প্রতি বছর 7% করে বাড়ানো হচ্ছে এবং তার সঙ্গে 18% GST, তো সেটি নিয়েও তাদের একটি বিষয়। তো সেখানে আমি বলেছি যে মার্কেট রেটে স্কোয়ার ফিট অনুযায়ী যা মার্কেট রেট ভাড়ার, সেটা যদি রেলওয়ে বলে যে আমাদের লস হচ্ছে এখন যে ভাড়া সেটা দিতে হবে, সেটা যেটা হবে সেটা এই ওনার্সরাই দেবেন। তো সেই বিষয় নিয়েও কথা হয়েছে। থাকার জায়গা তারা পাচ্ছে না, তো তাদের যদি কোয়ার্টার দেওয়া হয়, এখন রেলওয়ের যারা কাজ করে না তাদের ইউজুয়ালি কোয়ার্টার দেওয়া হয় না, কিন্তু তারা বলছেন যে এখানে অনেক জায়গা অনেকে আছে যারা সাপ্লায়ার, যারা কন্ট্রাক্ট চালাচ্ছে, কন্ট্রাক্টার্স, তারা এরকম। এখানে দাবি হচ্ছে আমাদের পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি থেকে নিজের নামে করার জন্য, এবং বছরে যে আমাদের 7% ভাড়া বাড়ছে, 18% GST, এইটার জন্য দিদিকে জানানোর সাথে চিন্তা করুন স্যার। দিদিকে বলা হলো যে 7% যে ভাড়াটা বাড়ছে সেটা কমানোর জন্য। আর আমাদের দাবি মেন হচ্ছে যে কোয়ার্টার, যে রেলের কোয়ার্টার আছে তা দোকানদারকে দেওয়া উচিত। সেই দোকানদারের জন্য সবাই যদি পায়, যদি একটা কন্ট্রাক্টর পায়, একটা প্যান্ডেলওয়ালা পায়, বাইরে স্কুলের টিচাররা যদি পায়, তাহলে আমরা কেন পাবো না? এটা মূল উদ্দেশ্য আমাদের ব্যবসায় সমিতির। राहुल तिवारी की रिपोर्ट PBTV न्यूज। दोमानी ग्राम पंचायत के चरणपुर OCP में स्थानीय गांव के लोगों ने विभिन्न मांगों को लेकर खनन कार्य बंद कराते हुए ठेकेदार के कार्यालय के सामने तृणमूल का झंडा लेकर प्रदर्शन किया। सूचना पाकर वारावनी पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय काजोल चिना ने कहा कि हम यहां काम करने वाले संस्था स्थानीय लोगों को रोजगार देने के बजाय बाहरी लोगों को लेकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि PCL द्वारा गांव के विकास के लिए कई वादे किए गए थे, लेकिन वे वादे अभी तक हकीकत में तब्दील नहीं हुए हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों की नियुक्ति नहीं होने पर यह आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। ठेका कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर जयंत बैनर्जी ने PBTV के माध्यम से ये बातें कही। কি ব্যাপার এখানে আমরা প্রতিবাদ মিছিল করছি, কারণ আমরা ECL এর সাথে কথা হয়েছিল যে এখানে লোকাল লোকের কর্মক্ষেত্র হবে, কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে সব বাইরের লোক ঢুকছে। এখানে ঝাড়খণ্ড থেকে আসছে, বীরভূম থেকে আসছে, এখানে লোকাল লোকের কোনো সুরাহা নেই। আর ECL আমাদেরকে এখানে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কারণ এখানে গ্রামের উন্নয়ন, রাস্তাঘাট, সেই রাস্তাঘাট না হয়ে আমাদের যে মেন রাস্তা সেটাকে কেটে এখনও আমাদের চরণপুর থেকে যাতায়াত করার জন্য সেরকম ভালো রাস্তা নেই। আমরা বলছি যে এখানে জলের ব্যবস্থা করুন, জল শুকিয়ে গেছে, এখানে বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় জল শুকিয়ে গেছে এবং রাস্তাঘাট এত খারাপ হয়ে গেছে আমাদের যাতায়াত করা খুবই অসুবিধা। ওই একটাই রাস্তার মধ্যেই ডাম্পার আসছে, আমরা ওই একটা রাস্তার মধ্যেই যাচ্ছি। ECLকে বারবার বলার সত্ত্বেও আমাদের রাস্তা বিকল্প রাস্তা করে দিচ্ছে না, যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আজকে এতক্ষণ ধরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, কেউ এসছে কি ম্যানেজমেন্টের? না, এখনো পর্যন্ত কেউ আসেনি।
এখনো পর্যন্ত কেউ আসেনি। কোনো যোগাযোগ হয়নি তাদের সঙ্গে? এরকম ফোনে কথা বলছে, কিন্তু আমরা বললাম আমাদের এখানে এসে আমাদের সঙ্গে বসে সলভ করতে হবে। এটা কোন সংস্থার থেকে নেওয়া হয়েছে এটাকে? এটা ওম সারদা আমার সাথে কথা বলেছে। এখন আপনারা কি করবেন? আমরা এই আন্দোলন চালিয়ে যাব। আমাদের লোকাল সমস্যার সমাধান যদি না করে, লোকাল লোক না নেয়, বাইরে সব এসে এখানে কাজ করছে, আমাদের ছেলেরা সব ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিছু কাজ নেই। কি নামটা কি আপনার? কাজল সিনহা। বিক্ষোভ কেন দেখাচ্ছে এরা? বিক্ষোভ দেখাচ্ছে এদের লোকালের কিছু রিকোয়ারমেন্টের জন্য। তো আমরা কিছু লোকাল নিয়েছি, না আনা হয়নি। আমাদের মাইন্সের কাজ এখন ইসেল পুরোপুরি এরিয়া দেয়নি। যেটুকু জায়গা দিয়েছে তাতে আমার 4টে মেশিন আর গাড়ি এসছে, 20টা গাড়ি। আমাদের কোনো রকম একটা মেশিন চলছিল, কখনো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, যেখানে জায়গা নেই বলে। প্লাস ব্লাস্টিংয়ের পারমিশন নেই আমাদের, এখনও ইসেল দিতে পারেনি। ইসেল জায়গায় দিতে পারছি, আমরা কাজ ফুল পেজে করতে পারছি না। ফুল পেজে কাজ চালু হলে আমরা সমস্ত লোক এখান থেকে, যত আমার রিকমেন্ড আছে যেমন কাজের দরকার সব লোক আমরা এখান থেকে নেবো। আমরা। আপনার নামটা? আমার নাম জয়ন্ত ব্যানার্জি, এখানকার প্রজেক্ট ম্যানেজার। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है माँ भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हाँ, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबागान रानीगंज के माँ भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है माँ भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबाग। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए। पश्चिम बंगाल में शुक्रवार से माध्यमिक परीक्षा शुरू हो चुका है। ऐसे में राज्य के तमाम माध्यमिक परीक्षार्थियों का उत्साह और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए तृणमूल नेताओं ने अपने अपने स्तर से राज्य के तमाम परीक्षा सेंटरों पर पहुंचकर उनके बीच पेन, नाश्ते का पैकेट सहित पानी की बोतल वितरण किया। इसके अलावा माध्यमिक परीक्षार्थियों को समय पर परीक्षा सेंटरों पर पहुंचाने के लिए मुफ्त बस सेवा भी उपलब्ध करवाया है। अगर हम आसनसोल की बात करें तो आसनसोल की भी तमाम परीक्षा सेंटरों पर तृणमूल नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। हर कोई माध्यमिक परीक्षार्थियों को उत्साह और मनोबल बढ़ाने के लिए उनको उपहार के तौर पर उनके हाथों में नाश्ता, पानी का पैकेट के साथ पेन और एक गुलाब का फूल देने में व्यस्त रहे। माध्यमिक परीक्षार्थियों को उनके घरों से परीक्षा सेंटरों तक पहुंचाने के लिए मुफ्त बस सेवा उपलब्ध करवाकर उनकी सेवा में लगे रहे। तृणमूल द्वारा उठाए गए इस कदम को भाजपा ने तृणमूल का चुनावी हथकंडा बताया है। भाजपा के राज्य स्तरीय नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि माध्यमिक परीक्षार्थियों का इस कदर मनोबल बढ़ाना अच्छी बात है, पर इससे पहले ये नेता माध्यमिक परीक्षार्थियों के बारे में क्यों नहीं सोचते, उनके लिए उनके हित में कोई कदम क्यों नहीं उठाते। आज जब लोकसभा चुनाव सर पर है तो राज्य पे मतदाताओं को लुभाने और उनको अपने पाले में लेने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। दिखाना चाहते हैं कि वो राज्य के छात्र और छात्राओं के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। वहीं तृणमूल नेताओं का ये मानना है कि वो हर वर्ष मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिशा और निर्देश पर परीक्षार्थियों का उत्साह और प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। उनका परीक्षा अच्छा जाए और वो अच्छे अंक लाकर परीक्षा में पास हो। আমি এটা শুনেছি, কালকে কিছু দেখলামও কিছু নেতা ওই পেন এইসব দিচ্ছে, মিষ্টি টিষ্টি দিচ্ছে, এইসব করছে। আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলবো, সেই সব নেতার উদ্দেশ্যে, আপনারা আপনাদের যেটা কাজ, শাসক দলের আপনারা সরকারে আছেন, আপনাদের যেটা কাজ, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুরো লাটে উঠিয়ে দিয়েছেন। পরীক্ষায় পাশ করে তারা চাকরি পাচ্ছে না। আজ 1000 দিনের উপর SLST ছাত্ররা কলকাতার রাস্তায় বসে রয়েছে, সেখানে কিছু আপনারা করছেন না। আপনারা আপনাদের নেতাদেরকে বলুন যে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার এত বড় অবনতি হলো কেন। সেগুলো না করে ইলেকশনের আগে আপনারা লোক দেখানো পেন, পেন্সিল, মিষ্টি এইসব দিচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বুঝতে পারছে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ে আপনারা কীরকম ছেলেখেলা করেছেন। এর জবাব आगामी लोकसभा पश्चिमबंग मानुष देवे। जो बंगाल का शिक्षा व्यवस्था का पूरा तो एकदम सत्यानाश करके रखा, पूरा पढ़ाई करके एग्ज़ाम दे के उसको नौकरी नहीं मिल रहा, उसका नौकरी बेच रहा है।
जो काम करना चाहिए शासक दल को वो करे ना। ये सब इलेक्शन आया है, ये सब ड्रामा करके फायदा नहीं है। ये सब ड्रामा चल रहा है ना, वहाँ रास्ता मिठाई दे रहा, पेन बांट रहा। अरे भाई जहाँ करना है आप लोग वहाँ करो ना। आपका लीडरशिप को बोलो कलकत्ता में, यहाँ जो लोकल लीडर लोग जो कर रहा है ये सब आप लोग बोलो ऊपर में, जितना नेता मंत्री है सबको बताओ ये क्यों पश्चिम बंगाल में शिक्षा व्यवस्था का यही हाल है। ये तो आप लोग पूछते नहीं हो। आप लोग आ गए हैं स्कूल का सामने मिठाई देने और पेन देने को। जो काम करना है उसको करो, ठीक है, जो काम करना है उसको करो। ये सब करके आदमी का आंख में धूल देके कुछ अभी लाभ नहीं है। बंगाल का आदमी समझते हैं शिक्षा व्यवस्था का क्या सर्वनाश ममता सरकार ने किया। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।